ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ଧାରାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମର ପାଠ ଅଛି ବହିରେ ତାହା ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାହା ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ, ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ାକର ବି ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। କେମିତି ପଢ଼ିବା? ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ନୋଟ୍ କରିବା। ଯଦି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିଲ କି ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ନୋଟ୍ କରିବ। ଖାତା କଲମ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବ, ସେଥିରେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭଲିକି ଦେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭଲିକି ଦେଖିବ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ପତ୍ର କରିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କରିଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଶେଷ ଯାଏଁ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତମମାନେ କରିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेସ୍ କରୁଛୁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଯାଏଁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାଠ 10 ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକି ଦେଖ। ଏଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କଦଳୀ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦିଟା ତାଙ୍କ କଦଳୀକୁ ଚୋରି କରି ଖାଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖ, ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ଝୁଡ଼ିରୁ 12ଟି କଦଳୀ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ମା ଝୁଡ଼ିରୁ 12ଟି କଦଳୀ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲା। ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବୁଢ଼ୀ ଝୁଡ଼ିରୁ 12ଟି କଦଳୀ ଉଠାଇ ଆଣିକି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲା। ସବୁ କଦଳୀକୁ 2 ଭାଗ କରିବାକୁ କହିଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜି ହେଲାନି। 12ଟା କଦଳୀ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଣିଲା, କହିଲା ତାକୁ 2 ଭାଗ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ିକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିଥିଲି, ତୁ ମଜାରେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ, ମନ ଖୁସି କରୁଥିଲୁ, ଏଣୁ କଦଳୀରେ ତୋର ଭାଗ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ କଦଳୀ ଧରିଲା। ବୁଝିଲ ଜେଜେ, ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଏମିତି କାମରେ ଉଭୟଙ୍କର ଭାଗ ଥାଏ। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବୁଢ଼ୀ ଝୁଡ଼ିରୁ କଦଳୀ ଆଣିଲି, ମୋର କିପରି ଭାଗ ନାହିଁ? ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତମେ ସିନା ଛିଡ଼ି ଧରିଥିଲ, ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ସାହସ କରିକି ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରୁ 12ଟା କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୋର କେମିତି ଭାଗ ନାହିଁ? ଜେଜେ ଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜେଜେ ଡାକରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କଥାଟା ତା ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ କଦଳୀକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲା। 2 ଭାଗ କରିଦେଲା ମାନେ ଜଣକା ଇଏ ହେଉଛି ଲେଖିଦେବା ଏଇଠି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ଏଟା ହେଉଛି ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼। ଟୋଟାଲ 12ଟା କଦଳୀ ଥିଲା। ତାହେଲେ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ ଇଏ କେତେଟା ପାଇଲା? ଇଏ 6ଟା, ଇଏ 6ଟା କଦଳୀ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା, ତମେ ଯାହା ସବୁ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ନଦେଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଦେବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ନାତିଆ, ଦେଖିଲା ବାଲାର ଭାଗ, ଯିଏ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଦଳୀ ଏବେ 3 ଭାଗ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ 12ଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ବୁଢ଼ା ଆଉ ଛୁଆ ଭିତରେ କେତେଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଥିଲା? ଜଣକା 6ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଗଲା, ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଇଲା ହେଲା, ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼, ତୃ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଜଣକା ଏବେ 12ଟା ଥିଲା, 12କୁ ଏବେ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା, ହରଣ 3 କରିଦେବା। 3 ଚଉକୁ 12। ତାହେଲେ ଜଣକା କେତେଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା? 4ଟା ଲେଖା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜଣକା 4ଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 12ଟି କଦଳୀ 3 ଭାଗ ହେଲା, ପ୍ରତି ଭାଗରେ 4ଟି କଦଳୀ ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା 12 ହରଣ 3 ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଏବେ କରିକି 4, ବା 3 ଜଣକୁ 4ଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ 12ଟା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 12 ହରଣ 2, 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ପୁରା ସର୍ବମୋଟ 12ଟା କଦଳୀ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଜଣକା 6ଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ 12 ହରଣ 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଭାଗ ହେଇଥିଲା, କେତେଟା? 12 ହରଣ 2 କେତେ? 6ଟା। ତାହେଲେ 6ଟା ଲେଖା, ତାହେଲେ 6 ଗୁଣନ 2 ମାନେ 6ଟା ଲେଖା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଲା, 12 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପଡ଼ିଲା 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 4ଟା ଲେଖା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିବା। ହେଲା, ଟୋଟାଲ 12ଟା ଅଛି। ଯଦି 2ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ରହିଲେ, ତାହେଲେ 12କୁ 2ର ହରଣ କରିଦେଲେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଭାଗଫଳ ରହିବନି। ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ 6ଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଗଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 6ଟା ଲେଖା ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 6ଟା ହେଉଛି। ସେଭଳିଆ ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ଼, ଖାଲି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଏକା ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ
से टोटाल एका 12टा नहीं जाता है। 2 जन नेले जनका 6टा लेखा पड़ो। 3 जन नेले जनका केतेटा लेखा पड़ो 12 हरण 3 जनका 4टा लेखा पड़ो। ये देख से लिखाई जड़े मांकड़ नेले से एका 12टा नहीं जीव टोटाल 12टा नहीं गला। जो 2 जन हेले 2टा मांकड़ हेले जनका 6टा लेखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6टा लेखा पड़ा। जो 3टा मांकड़ हेले जनका 4टा लेखा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4टा लेखा पड़ा। आउ जो 4टा मांकड़ हो ताने केतेटा लेखा पड़ो जनका जदि 4टा मांकड़ हो ताले टोटाल अच्छी सर्वमोट 12टा 12 हरण 4 केते 3टा लेखा। 4टा मांकड़ थे 3टा लेखा पड़ो। देख 3टा 1 2 3 3टा 1 2 3 3टा 1 2 3 3टा 6 गुणन 2 12 12 गुणन 1 12 यहाँ तुम चित्र देखा 6 गुणन 2 12 कौटे 6 गुणन 2 12 कौटा यहाँ 12 गुणन 1 12 कौटा यहाँ माने 12टा कदली गोटे मांकड़ एटी 12टा कदली 2टा मांकड़ जनका 6टा लेखा पड़ा। ये चित्र देखाई ये देखा आम एवं कौन कौच खाली स्थान पूरण कर 1 गुणन 12 12 तापर 2 केते गुणिले 12 हम 2 16 12 3 केते गुणन 12 हम 3 14 4 केते गुणन 12 हम 4 3 12 6 केते गुणन 12 हम 6 दुणे 12 12 केते गुणन 12 हम 12 के 12 एति 3 14 1 12 गुणन 12 2 12 है। तुम से 15 18 24 को जिते प्रकार संभव लेखा 2टी लेखा संख्यार गुणफल लेख तामने से कौन कौच 15 15 जो संख्याटी एक जदि आम 2टी संख्यार गुणफल हिसाब से लिखा ताने कौन कौन गुणफल हिसाब से लिख देख चलो कर देखा 1 रु आरंभ करवा 1 15 गुणिले 15 हो हाँ कि ना 1 15 गुणिले 15 2 गुणिले 2 किसी गुणिले 15 हम कि ना 2 के पणिकार 15 आस कि ना 3 के पणिकार 15 आस हाँ केते 3 5 15 4 के पणिकार 15 आस कि ना 5 के पणिकार 15 आस हाँ केते ना 5 3 15 6 के पणिकार 15 आस 7 के पणिकार 15 आसो ना 8 के पणिकार 15 आस ना 9 के पणिकार 15 आस ना 10 के पणिकार 15 आस ना 11 के पणिकार 15 आस ना 12 के पणिकार 15 आस ना 13 के पणिकार 15 आस ना 14 के पणिकार 15 आस ना 15 के पणिकार 15 आस 15 के 15 है। ताने 15 को आम एमती लिखिपर 2टी संख्यार गुणफल हिसाब से 1 गुणन 15 3 गुणन 5 5 गुणन 3 15 गुणन 1 एमती लिखिपर। सेमती कौच 18 को 1 8 18 18 को 2टी संख्यार गुणफल हिसाब से लिखले 2 रु आरंभ करिया ना 1 रु आरंभ करिया प्रथम 1 के पणिकार 1 18 गुणिले 18 हो 1 गुणन 18 इक्वल समान 18 तापर 2 के पणिकार 2 नुआ 18 3 के पणिकार 3 6 18 4 के पणिकार अच्छी कि ना 5 के पणिकार अच्छी कि ना 6 के पणिकार अच्छी 6 3 18 7 के नहीं 8 के नहीं 9 के अच्छी 9 दुणे 18 आउ तापर 10 के ठारू आउ आगु को नहीं केवल 18 के पणिकार अच्छी 18 गुणन 18 के 18 18 गुणन 1 18 है। ताने यही सब संख्यार 1 2 3 6 9 18 यही सब पणिकार आमर 18 आसपर आउ गोटे कहते 24 चलो 24 कर देखिया 24 कौ पणिकार आस 24 1 के पणिकार आस 1 24 गुण देना 24 2 के पणिकार आस 2 12 गुण देना 24 3 के पणिकार आस 3 8 24 4 के पणिकार आस 4 16 24 5 के पणिकार आस कि ना 6 के पणिकार आस हाँ 6 4 24 7 के पणिकार आस कि ना 8 के पणिकार आस हाँ 8 3 24 9 के पणिकार आस ना 10 के आस ना 11 के आस ना 12 के आस हाँ 12 दुणे 24 तापर आउ कौटे आस जाकि आस 24 के पणिकार 24 के 24 बुझीगला। तार सब लोक जो संख्या देती आम देखुं कौ कौ पणिकार से आसीपर 24 1 के पणिकार आसीपर 2 के पणिकार आसीपर 3 के पणिकार आसीपर 4 के पणिकार आसीपर 6 के पणिकार आसीपर 8 के पणिकार आसीपर 12 के पणिकार आसीपर 24 के पणिकार आस आउ या माने कौन ना या माने हूँ एटा माउ सब गुड़ा कहीदेवी ए 24 रु बुझी आरम्भ करा या माने कौन हूँ यही सब संख्या द्वारा जदि 24 को आम हरण करवा यही संख्या 1 2 3 4 6 8 12 24 यही सब संख्या द्वारा जदि आम 24 को हरण करवा ताले भागफल सब केते हम 0 हम कारण 24 रे 1 रे जदि हरण करिया केते रहियो 24 के 24
तेना भागफल केते हला 0 ता माने 1 द्वारा 24 टी संपूर्ण भाव में विभाजित बुझिला सेमिति 24 को जदि हम 2 द्वारा हरिबा केते हबो 12 दुणे 24 12 एठी रहि गेला भाग फल भाग शेष केते हिजो 0 ताना 2 द्वारा 24 टी संपूर्ण रूपे विभाजित होउची भाग शेष किछि रहउनी सेमिति 3 द्वारा कले 3 अष्टा 24 भाग शेष केते 0 बा 0 ताहले एई सब संख्या द्वारा तमर संख्याटी संपूर्ण भाव में विभाजित होउची सेमिति देखो से बेला ए जो 15 रो तले हम काढिथिले 1 3 5 15 एई जो संख्या गुडा एक पणिकार आसुची 3 के पणिकार 15 आसुची 5 के पणिकार आसुची 15 के पणिकार आसुची आउ का भीतर आसु नै ता माने कोन ना 15 को जदि 1 रे हरिबा भाग शेष 0 हबो ता माने कोन संपूर्ण भाव में विभाजित हेतु यदि 15 को आमे 3 रे हरिबा 15 को आमे 3 रे हरले केते हबो 3 हरले 3 5 15 तार भाग शेष केते गेला 0 ताले एई सब संख्या द्वारा जदि आमे 15 को हरिबा हमको ना 15 को जदि एई सब संख्या द्वारा हरिबा 1 3 5 15 ताले हमको भाग शेष सबले 0 रहइबो सेमिते 18 को जदि आमे 1 2 3 6 9 18 रे हरिबा हमर भाग शेष केते रहइबो 0 रहइबो एई सब संख्या गुडाक द्वारा 18 1 2 3 4 6 9 18 एई सब संख्या गुडा जोटा सेटा 18 को भाग कले ये 18 टी संपूर्ण रूपे अंक द्वारा विभाजित भाग शेष आउ किछि रहइबो नाही एति कथा जानल एबे एठी कोन कहिछि देखो आस एठारे 1 2 3 4 6 12 होछि 12 गुणनीयक एठी देख एठी जो देछि 1 2 3 4 5 6 12 एति जो अछि एति होछि 12 गुणनीयक कोन होछि ये सब 12 गुणनीयक सेमिति 15 गुणनीयक किए 15 गुणनीयक किए 1 3 5 15 15 गुणनीयक गुडा किए किए पाइला हमें 15 गुणनीयक एठी हम जानले एक के पणिकार 15 अच्छी 3 के पणिकार 15 अच्छी 5 के पणिकार 15 अच्छी और 15 के पणिकार 15 अच्छी से 15 ये है एक कहवा गुणनीयक बुझीगला से भाया 18 गुणनीयक किए ना युवाक 18 गुणनीयक 1 2 3 6 9 18 18 गुणनीयक किए ये तो कही 18 गुणनीयक किए माउथरे लिभे लिखी दूसरी तुम गुड़ा सब नोट करदेव माउथरे लिखी दूसरी एवं गोटे गोटे कर 18 गुणनीयक गुड़ा काढ़ा 18 गुणनीयक 18 के कौ कौ पणिकार अच्छी क्या द्वारा 18 संपूर्ण रूपे विभाजित माने क्या द्वारा 18 को विभाजित कले भाग शेष 0 रहीटा को काढ़ार अच्छी चलो देखा 18 प्रथम हूँ गुणनीयक हूँ 1 सब 1 आउ सही संख्या निजे 18 ये दुटा सब कारण एक के पणिकार भी 18 अच्छी 18 के पणिकार भी 18 अच्छी 1 18 गुण देला 18 ताले 1 गोटे गुणनीयक हो गला आ 2 रे 2 भी गोटे गुणनीयक हो कहीं ना 2 नुआ 18 2 के पणिकार भी 18 अच्छी 2 भी गोटे गुणनीयक हो गला 3 भी गोटे गुणनीयक हो कहीं 3 6 18 3 के पणिकार भी अच्छी 4 हम कि ना 5 हम ना 6 हम हाँ कहीं ना 6 3 18 6 के पणिकार भी 18 अच्छी 7 हम ना 8 हम ना 9 हम हाँ 9 के पणिकार अच्छी 9 दुणे 18 आउ 10 11 12 एगुड़ा किसी हेनी तापर किए जाए हम मुझे कही 18 हम कारण 18 के पणिकार अच्छी 18 अच्छी ताने 1 2 3 6 9 18 1 2 3 6 9 18 एगुड़ा हूँ 18 गुणनीयक आ सब मन रखि गोटे संख्यार अति कम रे दीटा गुणनीयक किए से एक से निज संख्याटा एक छाड़ी आउ सब रही पार कारण देख जेको संख्या मुझे कहे 9 कहे 10 कहे 20 कहे जहाँ कहे ये एक के पणिकार अच्छे 1 गुणन 10 आ 10 10 के 10 मान 10 के पणिकार भी आसुव से जो संख्याटा से पणिकार भी आसुव से संख्या द्वारा संपूर्ण रूप विभाजित हम ताले सब मन रखि 1 आउ सही संख्या ये दुटा सब गुणनीयक थी सहित आउ किए थी देखा पड़ो आमको ताले 18 आमर किए किए पाइला ताने ये 18 गुणनीयक गुड़ाक किए किए आम लिखिदेवा 1 2 3 6 9 18 एगुड़ा है 18 गुणनीयक 20 गुणनीयक गुड़ाक निर्णय कर 20 गुणनीयक चल करवा ये 20 एक के पणिकार प्रथम तो आसो 1 के पणिकार 1 20 गुणन 20 तापर 2 के पणिकार 2 गुणन 10 3 के पणिकार कोटे आसे कि ना 4 रे आसे 4 गुणन 5 4 5 20 5 के पणिकार आसो हाँ 5 गुणन 4 20 6 के ना 7 के ना 8 के ना 9 के ना 10 के अच्छे 10 दुणे 20
तापर आउ कोठी नहीं सीधा जाई 20 के पणिकार 20 के 20 मु कहितली जेकोनी संख्यार दुईटा गुणनीयक मिनिमम रहिबो अति सर्वनिम्न दुईटा गुणनीयक थिबो ही थिबो 1 आउ से संख्या निजे 20 तापर आउ के रहिला ना 2 4 5 10 ताने 20 गुणनीयक गुटे के करदबा 1 त हम जानि सब रहिबो तापर 2 तापर 4 तापर 5 तापर 10 तापर से संख्या निजे सब रहिबो से संख्या 1 सब रहिबो बाकी रहला 2 4 5 10 से बला 7 रो गुणनीयक गुडको के के अछि देखो 7 रे के केवल से 7 आउ कहीं नांती 7 रो गुणनीयक ना केवल 7 नो 7 रो गुणनीयक गुडको के ना 1 गुणन 7 7 आउट के 7 गुणन 1 7 के 7 1 के 7 माने 1 आउ से 7 दी जण तन 7 रो गुणनीयक के गला 1 आउ 7 7 रो गुणनीयक हला ई दिटा सारण रे खाली स्थान रे उत्तर लेख चलो करवा गुणनीयक गुड़िक किए गुणनीयक केतटा है गुणनीयक सेटा लिखा करी देखा चलो गोटे गोटे करवा ये सारण लिखिदबा 6 6 गुणनीयक गुड़िक किए 1 हो प्रथम जानते 1 6 तापर 2 2 गुणन 3 6 तापर 3 3 गुणन 2 6 तापर आउ कहीं ना तापर 6 गुणन 6 ताने 1 2 3 6 किए गला 1 2 3 6 केतटा हला गुणनीयक 4 10 रो गुणनीयक गुड़ा काढ़ा 1 गुणन 10 10 तापर 2 गुणन 5 10 तापर 3 के नहीं 4 के पणिकार 10 नहीं 5 के पणिकार अच्छे 5 गुणन 2 10 तापर आउ कोड नहीं तापर 10 के पणिकार 10 गुणन 1 10 ताने 10 रो गुणनीयक गुड़िक किए हला 1 2 5 10 ये लिखिदबा 1 2 5 आउ 1 0 10 ये केतरा हेगला 4टा हेगला तापर 11 रो देखिबा 11 गुणनीयक किए किए हबो 1 के पणिकार अछि 1 गुणन 11 11 आउट होती 11 निजे 11 के 11 ताले किए हला 1 आउ 11 दुईटा हला 1 आउ 11 दुईटा 16 रे तापर गुणनीयक गुड़क काढिबा 16 रो गुणनीयक काढिबा 1 रे प्रथम आरंभ करबा 1 रो 16 गुणन 16 तापर 2 गुणन 8 16 3 के पणिकार अच्छी ना तापर 4 के पणिकार 4 गुणन 4 16 5 के अच्छी ना 6 के अच्छी ना 7 के अच्छी ना 8 के अच्छी 8 गुणन 2 16 तापर आउ किए रहिला डाइकी 16 16 गुणन 1 16 ताले किए हला 1 2 4 8 16 एठी लिखिदबा 1 2 4 8 1 16 केतटा हेला 1 2 3 4 5 5टा हेला एबे ऊपर सारण रे तुमे लिखिथिबा उत्तर को देखि निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो कौन सी संख्यार 2टी रु कम गुणनीयक अच्छी कि ना कौन सी संख्यार 2टी रु कम गुणनीयक नहीं गोटे जेकोसी भी संख्या होता तार अति कम रे 2टा गुणनीयक रही मोटा बारंबार कही किए ना 1 आउ से संख्या निजे कारण से संख्या रे 1 गुणिले से संख्या बाहर आउ 1 रे से संख्याटी गुणिले से संख्या बाहर तान 1 आउ से संख्याटी निजे अति कम रे 2टा गुणनीयक तार रहिबो केउ संख्या उपरिस्थ प्रत्येक संख्यार गुणनीयक केउ संख्या किए 1 प्रत्येक संख्यार गुणनीयक जेकोसी भी संख्या होता तार हूँ 1 हूँ गुणनीयक केउ संख्या तार प्रत्येक गुणनीयक गुड़िक द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य होइछि कि केउ संख्या तार प्रत्येक गुणनीयक गुड़िक द्वारा संपूर्ण विभाजित होइछि कि हाँ गुणनीयक गुड़िक द्वारा से संख्याटी संपूर्ण रूपे विभाजित हम जमीक कि 6 को 1 रे यदि विभाज्य हरण करवा केते 1 6 भागफल केते रहला 0 सेमिति 6 को यदि 2 रो करवा 6 रो गुटे गुणनीयक 2 2 3 6 ये संपूर्ण रूपे विभाजित होउछि 3 रे कले 3 दुणे 6 0 ता माने आमे जानिचंती संख्याटर जो गुणनीयक थिबो संख्याटी गुणनीयक द्वारा संपूर्ण रूपे विभाजित हबो 10 रो जति गुणनीयक थिबो से गुणनीयक द्वारा 10 टी संपूर्ण रूपे विभाजित हम माने या द्वारा भाग कले भागफल सब 0 आसीबो प्रत्येक संख्या सह तार सबुठार बड़ गुणनीयक कौन संपर्क अच्छी ना से संख्याटी निजे प्रत्येक संख्या जिते देखिला आमे ये देखले 10 रो सबुठार बड़ गुणनीयक किए 10 निजे 16 रो सबुठार बड़ गुणनीयक किए 16 निजे 6 रो सबुठार बड़ गुणनीयक किए 6 निजे 11 रो सबुठार बड़ गुणनीयक किए 11 निजे ताने से संख्याटी निजे निजे
ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକଟି କେଉଁଠି? 1 ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇଟା ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। 1 ଯେଉଁଟା ତାର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ, ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଯେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ 16 ହଉ 18 ହଉ 25 ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଥିବ ଥିବ ନଥିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟା ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟଟି ହେଇଥିବ 1 ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ଜାଣି ରଖ କ'ଣ? ଦେଖ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ବି ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିଲେ 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଜେ, ଯେଉଁ 16 ହଉ 18 ହଉ ଏ ନିଜେ ନିଜର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ। କେମିତି? 18 ଦେଖିଲେ 18 କେ ପଣିକାର 18 କେ 18, 16 କେ ପଣିକାର 16 କେ 16। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ନିଜ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ 1, ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା। ଲଭଲି ଓ ଗୁଗୁଲି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଲଭଲି କାର୍ଡରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଖେଳୁଥିଲା। ଗୁଗୁଲି ଆସି ସଂଖ୍ୟାର ମଜା ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କହିଲା। ଲଭଲି ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ନେଇ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଗୁଗୁଲି କହିଲା, ଗୋଲ ବୁଲା ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କର। ଗୋଲ ବୁଲା ନଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନୀୟକ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଲଭଲି ଆଉ ଗୁଗୁଲି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଲଭଲି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଖେଳୁଥିଲା। ଗୁଗୁଲି ଆସି କ'ଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ମଜା ଖେଳ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଯେମିତି 1, 2, 3, 5 ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲା ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକ ତୁ ବାହାର କର। ଲଭଲିକୁ କହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଯେଉଁ ବୁଲା ହେଇଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ତୁ ବାହାର କର, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇନି ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ହେଲା, ତେବେ ଚାଲ କରିକି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲିକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଯେଉଁ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇନଥିଲା କିଏ? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। 4ର ଏଠି ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 8ର କରିବା। 8ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ? 1 ଗୁଣନ 8, 8 1। ସେ 1 ସବୁବେଳେ ତ କରିଦେବି, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣନୀୟକ 1 ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତାପରେ କିଏ ହେବ? 2 କେପଣିକାରେ କେଉଁଠି ହେବ? 2, 4, 8। 3 କେପଣିକାରେ ଅଛି କି? ନା। 4 କେପଣିକାରେ ଅଛି? ହଁ, 4, 2, 8। 5 କେପଣିକାରେ ଅଛି? ନା। 6 କେପଣିକାରେ ଅଛି? ନା। 7 କେପଣିକାରେ ଅଛି? ନା। 8 ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ତାର ଗୁଣନୀୟକ ହେବ। ତାହେଲେ 1, 8, 1 ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ଆଉ 2, 4 ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। 1, 8, 2 ଆଉ 4 ଏତିକି ଲେଖିଦେବା। ଏ କେତେଟା ହେଲା? 4ଟା ହେଲା। 9ର କାଢ଼ିବା। 9ର ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ 1 ହେଇଯିବ। 1 ଗୁଣନ 9, 9। 2 ହେବ କି? ନା। 3 ହେବ। 3 ଗୁଣନ 3, 9। 4 ହେବନି, 5 ହେବନି, 6 ହେବନି, 7 ହେବନି, 8 ହେବନି, 9 ନିଜେ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ନିଜର ଗୁଣନୀୟକ। ତାହେଲେ ହେଲା 1, 3, 9। 1, 3 ଆଉ 9 କେତେଟା ହେଇଗଲା? 3ଟା ହେଇଗଲା। 10ର କାଢ଼ିବା। 10ର କିଏ? 1 ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1 ଗୁଣନ 10, 10। 1 ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ 2 ହେଇଯିବ, 2 5 10। ତାପରେ 3 ନାହିଁ, 4 ନାହିଁ, 5, 5 ଗୁଣନ 2, 10। ତାପରେ 6, 7, 8, 9, 10। 10 କେପଣିକା ହେଇଯିବ 10। ତାହେଲେ କେହି ହେଲା 1, 2, 5, 10 ଏଠି ଲେଖିଦେବା। 1, 2, 5 ଆଉ 10 କେତେ ହେଲା? ଟୋଟାଲ 4ଟା ହେଇଗଲା। 12 କେରେ କାଢ଼ିବା। ତାପରେ 12 କେ 1 ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1 ଗୁଣନ 12, 12। ତାହେଲେ 1 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ। ତାପରେ 2, 2 16, 12। ତାପରେ 3, 4, 12। ତାପରେ 4, 3, 12। ତାପରେ 5 ନାହିଁ, 6 ନାହିଁ, 6 ଦୁଣେ 12। ତାପରେ ଆଉ କାହାଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଯାଇକି 12 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେହି ହେଲା 1, 2, 3, 4, 6, 12। ଏଇଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି 1, 2, 3, 4, 6, 12। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା ଏଠି? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6ଟା ହେଇଗଲା ଏଠି। यार 6ଟା ଗୁଣନୀୟକ। ଏବେ ଦେଖ 2 କେତେ 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 କେପଣିକାରେ ଅଛି? 1 କେପଣିକାରେ ଅଛି। 1 ଗୁଣନ 2, 2। ଆଉ 2 କେପଣିକାରେ ଅଛି? 2 ଗୁଣନ 1, 2। ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା? 1 ଆଉ 2 ଏଠି ଲେଖା, 2 ଲେଖା ଅଛି। 3ର ସେଇଭଳିଆ କିଏ? 3, 1 ଗୁଣନ 3, 3। 3 ଗୁଣନ 1, 3। ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ଆଉ କେଉଁ ପଣିକାରେ 3 ଅଛି କି? ନା। ତାହେଲେ 1 ଆଉ 3 ସେଇଭଳିଆ 5। 5ର କ'ଣ ହେବ? 1 ଗୁଣନ 5 ଆଉ 5 ଗୁଣନ 1, 1, 5 ଇଏ ବି 2ଟା। ସେଇଭଳିଆ 7 କେରେ କିଏ? 1 ଆଉ 7 ଇଏ ବି 2ଟା।
एगार के अच्छे एगार के आउ को पुणिकार अच्छे कि एक पुणिकार अच्छे और एगार के निजे पुणिकार अच्छे एक आउ एगार ये भी दुटा 13 भी सेमती आउ पुणिकार अच्छे कि ना एक पुणिकार अच्छे और 13 पुणिकार अच्छे ताले ये भी दुटा एतिक है गुगली और लवली तालिकार खाली घर गुड़िक तुम पूरण कर आम पूरण करदे लवली कहला मो भागे एसबू संख्या गुड़ा पड़ी जो गुड़िकर केवल 2टी लेखाएं गुणनीयक अच्छी पुणी से 2टी गुणनीयक मध्य गोटे एक अन्य संख्याटी से निजे देख लवली संख्यार जो लवली भागर जो संख्या गुड़ा पड़ी 2 3 5 7 11 13 ये सब गुणनीयक केतोटा मात्र 2टा किए ना एक जोटा सर्वनिम्न गुणनीयक और सही संख्या निजे 1 13 1 11 1 5 ये सब हाँ कि ना यहाँ देख लो गुगली कहला तू ठीक कहीचु तो पाखर जो संख्या गुड़ाक अच्छी से गुड़िक गोटे गोटे मौलिक संख्या ताने कौन जानले क्या मौलिक संख्या कहवा ना जो संख्या मानकर केवल 2टी गुणनीयक किए किए ना एक आउ सही संख्या निजे ताहले ताको आमे गोटे कहवा मौलिक संख्या क्या कहवा ना जो संख्या गुड़िकर केवल 2टी गुणनीयक किए एक आउ सही संख्या निजे 11 एक सही संख्या निजे 13 1 13 1 11 1 5 1 3 आम जो सब देखिले ताने से गुड़िक आम मौलिक संख्या कहवा से गुड़िक है 2 3 5 11 एगुड़ाक मो पाखरे जो संख्या गुड़िक अच्छी से गुड़िक यौगिक संख्या कौन ना यौगिक संख्यार जोटी 2 रु अधिक जोटी 2 रु अधिक गुणनीयक अच्छी देख ये 2 रु अधिक सबुतर 2 रु अधिक गुणनीयक अच्छी 4 6 8 9 10 12 ये सब 2 रु अधिक गुणनीयक ये 3टा ये 4टा ये 4टा ये 3टा ये 4टा ये 6टा तो जो संख्या गुड़िकर 2 रु अधिक गुणनीयक थी ताको आमे कहवा यौगिक संख्या एमती 4 6 8 10 9 एगुड़ाक जो संख्यार केवल 2टी गुणनीयक थाए से गोटे एक अन्य संख्याटी से निजे ताको आमे मौलिक संख्या कहवा मु जोटा कहली 2टी गुणनीयक थी गोटे हूँ एक आउ जो गोटे हूँ से संख्या निजे ताको आमे मौलिक संख्या कहवा जो संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक थाए 2 रु अधिक जो गुणनीयक थाए ताको यौगिक संख्या कहुआ निम्न तालिकार मौलिक संख्या थिबा कोठर को रंग दियो ए निम्न तालिकार मौलिक संख्या क्या कहवा एक को मौलिक कहनी कि यौगिक कहनी एक को गोटे स्वतंत्र संख्या कहुए एक को छाड़देवा ताहने आमे रंग दबा 2 गोटे मौलिक संख्या ए रंग भल लिखा होनी 2 हम 3 हम 4 हम कि ना 4 2 एक गोटे 4 गुणन के गोटे किए 1 गुणन 4 2 गुणन 2 4 4 गुणन 1 4 1 रु 2 रु अधिक होगला 2 रु अधिक होगला से यौगिक ये 3टा यार केतटा गुणनीयक होगला 3टा गुणनीयक होगला 3टा गुणनीयक होला माने से यौगिक संख्या होगला यौगिक संख्या 3टा गुणनीयक होगला माने से यौगिक संख्या हो जिवो तन 4 हबने 5 हां 5टा हबो मौलिक संख्या काहे कि 5 रे के गुणनीयक 1 गुणन 5 5 5 गुणन 1 5 आउ के अछि केर ना तन 2टी गुणनीयक एक आउ से संख्याटी निजे ताले 5 गोटे हो मौलिक संख्या 6 6 गोटे यौगिक संख्या हबो काहे कि के बेरे ना 6 के 6 गुणनीयक गुड़िक किए 1 गुणन 6 6 2 गुणन 3 6 3 गुणन 2 6 और 6 निजे तने 1 2 3 4 4टा होगलानी 2 रु अधिक होगलानी 2 रु अधिक होगला माने ये गोटे यौगिक संख्या 7 गोटे मौलिक संख्या कारण 7 रे किए 1 गुणन 7 7 7 गुणन 1 7 ये केवल 2टा गुणनीयक एक आउ से संख्याटी निजे 7 हम 8 हम नहीं 8 रे तो बहुत गुड़ाक अच्छे गुणनीयक 9 हम नहीं 10 हम नहीं 11 हम 11 गोटे मौलिक संख्या 12 हम नहीं 13 हम 14 हम नहीं 15 हम नहीं 16 हम नहीं 17 हम 17 गोटे मौलिक संख्या 18 हम नहीं 19 हम गोटे मौलिक संख्या 20 हम नहीं 21 हम नहीं 22 हम नहीं 23 हम गोटे मौलिक संख्या 24 हम नहीं 25 हम नहीं 26 हम नहीं 27 हम नहीं 28 हम नहीं 29 गोटे मौलिक संख्या 30 हम नहीं 31 हम नहीं ना 31 गोटे मौलिक संख्या 32 हम नहीं 33 हम नहीं 34 हम नहीं 35 हम नहीं 36 हम नहीं 37 गोटे मौलिक संख्या 38 हम नहीं 39 हम नहीं 40 हम नहीं 41 43 47 एगुड़ा कहूँ 1 रु 50 भितर थिबा मौलिक संख्या कहीं एगुड़ा मौलिक संख्या एंकर केवल 2टी मात्र गुणनीयक एक आउ से संख्या निजे माने 2 रोचे गुणनीयक गुड़ा के 1 आउ से संख्या निजे 3 रो गुणनीयक के 1 आउ से संख्या निजे 7 रो गुणनीयक के 1 आउ से संख्या निजे से 47 रो गुणनीयक के 1347 रो 1 आउ
4 7 47 ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ତ ଏଇ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଟୋଟାଲ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ଟୋଟାଲ 15ଟା ଅଛି। ଏକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ କେତୋଟି ଏକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି? 1 2 3 4 4ଟି। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 2। 1କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2। ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିବା କେତେ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ଦେଖ ଏଟା 3 ଆଉ 5 ଭିତରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ଆଉ 5 ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ 4 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। 5 7 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କିଏ? 6, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି କେତେଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି? 11 ଆଉ 13 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 12, ସେଥିପାଇଁ 11 13 ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। 17 ଆଉ 19 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 17 ଆଉ 19 ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 18, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। 29 ଆଉ 31 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି 29 ଆଉ 31 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି କିଏ? 30 ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଏ ରହିଲା? 41 ଆଉ 43 ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା, 41 ଆଉ 43 ତା ଭିତରେ 42 ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଭଳିଆ କେତେଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି ସେ ବୋଲି କହୁଛି? 1 2 3 4 5 6, 6ଟା ଯୋଡ଼ା ଅଛି, 6ଟା ଯୋଡ଼ା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ସେହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା 2। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ 3 5 5 7 ଏଇସବୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ସର୍ବଦା ପାର୍ଥକ୍ୟ 2। 5ରୁ 3 ଗଲେ 2, 7ରୁ 5 ଗଲେ 2, 11ରୁ ଏଠି 13ରୁ 11 ଗଲେ 2, 19ରୁ 17 ଗଲେ 2, 31ରୁ 29 ଗଲେ 2, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ପାର୍ଥକ୍ୟ 2। 43ରୁ 41 ଗଲେ 2, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ପାର୍ଥକ୍ୟ 2। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ତୁମେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସେଥିରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଲେଖିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କିଏ? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଖେଳିବ। ଏଇ ଖେଳଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଗୁଣିତକ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କ'ଣ? ଆମେ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁଣିତକ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଖେଳଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଣିତକ କ'ଣ? ନା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 2 ହଉ 3 ହଉ 5 ହଉ 6 ହଉ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 1 2 3 4 ଏଇଭଳିଆ 5 6 ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ସହିତ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ଆସିବ ଫଳ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ। କ'ଣ ବୁଝିଗଲା? ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର 2କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଆ, 2କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିଆ, 2କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଆ, 2କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣିଆ, 2କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣିଆ, 6 ସହିତ ଗୁଣିଆ, 7 ସହିତ ଗୁଣିଆ, ଏମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗୁଣି ଚାଲିଥିବା, ଆଉ ଯାହା ତାର ସବୁ ଆସିବ ଫଳ ସିଏ ହେଉଛି 2ର ଗୁଣିତକ। 2କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 2, 2କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 4, 2କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 6, 2କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 8, 2କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 10, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ଯେତେ ସବୁ ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଇଏ ହେଉଛି 2ର ଗୁଣିତକ। ସେମିତି 3କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 3, 3କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 6, 3କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 9, 3କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 12, 3କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 15, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକ କହିବା 3ର ଗୁଣିତକ। 5ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ହେବ? 5କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 5, 5କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 10, 5କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 15, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 2 3 4 5 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବା ଯାହା ସବୁ ଫଳ ଆସିବ ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ହେଲା। 3କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 3, 3କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 6, 3କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 9, ଏଇଭଳିଆ ଯେତେ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 3ର ଗୁଣିତକ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ହେଇପାରେ। ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଗୁଣିଥିବ, 3 ଯଦି 100 ଗୁଣି ଦେବ 300, 3 1000 ଗୁଣି ଦେବ 3000, ଏଇଭଳିଆ କେତେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ 3ର ଗୁଣିତକ। ଆଉ ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ
3 1 ଗୁଣିଲେ ଯୋଉ ଯାହା ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଗୁଣିଲେ ଯୋଉ ଯାହା ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଛୋଟ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି କିଏ? ସେଇ ନିଜେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 6ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ା କିଏ ନା ତମେ କ'ଣ କରିବ? 6କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 6, 6କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 2 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 12, 6କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 18, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଲା। 6କୁ 100 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 600, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 6ର ଗୁଣିତକ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ 6। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 7ର ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା 7 କେ 7, 7 ଦୁଣେ 14, 7 ତିରି 21, 7 ପଞ୍ଚା 35, 7 ଦଶା 70, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 7ର ଗୁଣିତକ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଜେ। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣିତକ। ତାହେଲେ ଗୁଣିତକ ଭିତରେ କେତେ କଥା ଜାଣି ରଖିବା। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 2 3 4 ଡଟ୍ 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 ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ସବୁ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ବାହାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ କୁହାଯିବ। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ। ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ କାହିଁକି ଥାଏ? ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିପାରିବା। 1 ଗୁଣିପାରିବା, 5 ଗୁଣିପାରିବା, 15 ଗୁଣିପାରିବା, 200 ଗୁଣିପାରିବା, 5000 ଗୁଣିପାରିବା। ଏ ଯାହା ଗୁଣିଲେ ଯାହା ଗୁଣଫଳ ଆଇଲା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ଗୁଣିତକ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖାଉଥିଲି, 7ର ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନିଜେ 7। 3ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନିଜେ 3। 10ର ସବୁଠାରୁ ନିଜ ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ? ନିଜେ 10। ତାପରେ 20 30 ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ? 10। ତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ତା ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେବେ ସାନ ହେବନି। ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିଲେ 7ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ? 7। 7ର ଗୁଣିତକ କେବେ 7 ଠାରୁ ସାନ ହେଇପାରିବନି, ମାନେ 6 ହେଇପାରିବନି, 5 ହେଇପାରିବନି। ଅତି କମରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ସେତିକି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ନିଜେ ହେବ, ତାଠାରୁ କେବେ କମ୍ ହେଇପାରିବନି। 3ର ଯୋଉଭଳିଆ ଗୁଣିତକ କିଏ? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଗୁଣିତକ କିଏ? 3। ତାପରେ 6 9 12 ଯାହା ଆସିଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ତା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେବେ ସାନ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସେଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେବେ ସାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛି? 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖା ଗୁଣଫଳ ରୂପରେ ଲେଖି ତାର ଗୁଣନୀୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। 25ରେ ଦେଇଦେଇଛି 1 ଗୁଣନ 25, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହେବ? 5 ଗୁଣନ 5ରେ 25 ହେବ, ଆଉ 25 କେ 25, ତାହେଲେ 1 5 25 ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ 25ର ଗୁଣନୀୟକ। ସେଭଳିଆ 64ର କାଢ଼ିବାର ଅଛି। 64କୁ ଦେଖ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ହିସାବରେ ଲେଖାଛି। 1 ଗୁଣନ 64, ତାହେଲେ 1 ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। 2 ଗୁଣ 32 64, ତାହେଲେ 2 ହେଇଗଲା। 4 ଗୁଣନ 16 64, ତାହେଲେ 4 ହେଇଗଲା। 8 ଗୁଣନ 8 64, ତାହେଲେ 8 ହେଇଗଲା। 16 ଗୁଣନ 4 64, ତାହେଲେ 16 ହେଇଗଲା। 32 ଗୁଣନ 2 64, ତାହେଲେ 32 ହେଇଗଲା। 64 ଗୁଣନ 1 64, ତାହେଲେ 64 ବି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। 1 2 4 8 16 32 64 ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ 64ର ଗୁଣନୀୟକ। ସେଭଳିଆ 90, 90ରେ କ'ଣ? 1 ଗୁଣନ 90 1 ହେଇଗଲା। 2 ଗୁଣନ 45 90 2 ହେଇଗଲା। 3 ଗୁଣନ 30 90 3 ହେଇଗଲା। 5 ଗୁଣନ 18 18 5 90, ତାହେଲେ 5 ବି ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 6 15 16 90, 6 ବି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 9 10 9 10 90, 9 ବି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। 10 ବି ହେଇଗଲା। 10 9 90, ତାପରେ 18 ହେଇଗଲା। 18 5 90, ନା 15 16 90, ତାପରେ 18 95 15 ବି ହେଇଗଲା। 18 ବି ହେଇଗଲା। 30 ବି ହେଇଗଲା। 30 3 90 45 ବି ହେଇଗଲା। 45 ଗୁଣ 90 90 ନିଜେ ହେଇଗଲା। 90 କେ 90, ତାହେଲେ 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 ଆଉ 90 ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା 90ର ଗୁଣନୀୟକ। ସେଭଳିଆ 132ର ଗୁଣନୀୟକ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। 1 ଗୁଣନ 132, ତାହେଲେ 1 ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। 2 ଗୁଣନ 66 2 ହେଇଗଲା। 3 ଗୁଣନ 44 3 ହେଇଗଲା। 4 ଗୁଣନ 33 4 ହେଇଗଲା। 6 ଗୁଣନ 22 6 ହେଇଗଲା। 11 ଗୁଣନ 12 11 ହେଇଗଲା। 12 ଗୁଣନ 11 12 ହେଇଗଲା। 22 ଗୁଣନ 6 22 ବି ହେଇଗଲା। 33 ଗୁଣନ 4 33 ହେଇଗଲା। 44 ଗୁଣନ 3 44 ହେଇଗଲା। 66 ଗୁଣନ 2 66 ହେଇଗଲା। 132 ଗୁଣନ 1 132 ବି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1 1 2 3 4 6 11 12 22 33 44 66 132 ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 132ର ଗୁଣନୀୟକ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା 24ର ଗୁଣନୀୟକ ଗଛକୁ ଦେଖ। 24କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଇଛି? 24 ହେଉଛି 4 ଗୁଣନ 6, 4କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି 2 ଗୁଣନ 2, 6କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି 2 ଗୁଣନ 3। ଆଉ 24କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖି ହେବ? ନା 8 ଗୁଣନ 3 ବି ଲେଖି ହେବ। 8କୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ହେବ 4 ଗୁଣନ 2, 4କୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ 2 ଗୁଣନ 2।
24 को 12 गुणन 2 हिसाब रे भी लिखि हबो। 12 को लिखि हबो 4 गुणन 3, 4 को लिखि हबो 2 गुणन 2 एबला भी लिखि हबो। सेबला कहै छै 32 40 64 रो करिया पय चलो 32 रो करबा। 32 एटी मु लिखि दउ 32। 32 को कोबला लिखि हबो एकर 16 गुणन 2 लिखि हबो। प्रथम तो देखिया तबर 16 को कोन लिखि हबो 8 गुणन 2। 8 को लिखि हबो 4 गुणन 2। 4 को लिखि हबो 2 गुणन 2 ताने ये गोटे गछ होई जिवो गुणनीय एक गछ ये गोटे होई जिवो। आउ कोन होई जिवो 32 को आउ कोबला करि हबो 8 गुणन 4 करि हबो 8 गुणन 4 8 32। 4 को कोन करि हबो 2 गुणन 2 आउ भांगी हबनी 2 2 रहला किंतु 8 को भांगी हबो 4 आउ 2 रे 4 को भांगी हबो 2 आउ 2 रे हेला एटा हैला 32। तापर जिबा 40 को 40 को प्रथम देखिया 40 को कोबला भांगी हबो 10 4 10 गुणन 4 करि हबो 4 को करि हबो 2 गुणन 2 10 को करि हबो 2 गुणन 5 आउ भांगी हबनी एटा को 40 को आउ कोन करि हबो 5 गुणन 8 करि हबो 8 5 40। 5 को तो भांगी हबनी 8 को कोन भांगी हबो 4 गुणन 2 रे भांगी हबो 4 को कोन भांगी हबो 2 गुणन 2 एते की आउ कोन करि हबो मु तो मतलब भाबु जे एते करि हबो आउ कोन करि हबो तमे देखिबो। तापर कोन रहला 64 64 कोन भांगी हबो 2 गुणन 32 प्रथम भांगी हबो। तापर 32 तो या पूर्व करथिले सेटा कर दबो 32 को भांगी हबो 16 गुणन 2 16 को भांगी हबो 8 गुणन 2 8 को भांगी हबो 4 गुणन 2 4 को भांगी हबो 2 गुणन 2 एमिति करि हबो ये गोटे हे परियो 64। 64 को आउर भी करि हबो 16 गुणन 4 करि हबो 4 को 2 गुणन 2 करि हबो 64 16 एटा 16 एकर 16 16 को करि हबो कोन 8 2 8 को करि हबो 4 2 4 को करि हबो 2 2 एमिति करि हबो। ताऊ कोन करि हबो तमे देखिबो एटा एमिति तमे करि परियो गुणनीय एक गछ। तापर 3 नंबर को जिबा तुमे गुणितक हुओ मु तुमरो गुणनीय कहबी निम्न संख्या मध्यरु किए काउ कहबे जो संख्या देइछे 21 4 5 16 15 7 किए कार गुणनीय कहबो किए कार गुणितक हबो देख 4 4 आ एठी देख अछि 16 4 गुणन 4 16 4 गुणन 4 16 ताले 4 रे 4 गुणिला बेलकु 16 आसौ तान 4 रो 16 टा कोन हबो गुणितक आम कहते गोटे संख्यार जेको संख्या गुणिले जा गुणफल आसो से गुणितक ताले 4 रो 16 हूँ गुणितक आउ 16 रो एकर 16 रो 16 टा काउ काउ को नेकी करि हबो 1 गुणन 16 करि हबो 2 गुणन 8 करि हबो 4 गुणन 4 करि हबो ताले 4 टा 16 रो कोन गुण नियक तने एटा हला गुण नियक। से बेला देखिया 5 15 5 रे 3 गुणिले 15 होची हम जाने जे कोन संख्या सहित आउ गोटे संख्या जति 1 2 3 4 5 6 संख्या गुणिले जहा आछिबो से तार गुणितक ताने ये 15 होची 5 रो गुणितक गुणितक 5 15 रो गुण नियक सेमिति 7 आउ 21 21 टा 7 रो गुणितक गुणितक आउ 7 टा 21 रो गुण नियक 7 3 21 हम आदर्श विद्यालय 2025 आसथिबा प्रश्न देखिबा ए विषय 18 नंबर प्रश्न आसथिला जदि x ओ y दुईटी जमज मौलिक होंती तेबे सेमानकर हाराहारी केते हबो। हाराहारी माने कोन दुईटी संख्यार हाराहारी काढिया माने कोन कहूची हाराहारी दुईटी संख्यार हाराहारी केमिति कढा जाय दुईटी संख्या x प्लस y हेले तार हाराहारी केते दुईटी संख्या x आ y हेले तार हाराहारी हबो x प्लस y हरण 2 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 एतिक हबो तार हाराहारी तान x आउ y होचुंती दुईटी जमज मौलिक संख्या आउ एंकर हाराहारी काढियार अछि हमको काढियार अछि x प्लस y बाय 2 एबे देखो देइछि x y दिटा होछि जमज मौलिक संख्या दीटा जमज मौलिक संख्या भितर संपर्क कोन
दुईटा जमज मौलिक संख्या मुझे कौची इंग्लिश रे लिखुची मुझे 5 आउ 7 दुईटा जमज मौलिक संख्या तांका भितर पार्थक्य केते सब बेले आम जानते दुईटा जमज मौलिक संख्या भितर पार्थक्य केते 2 एटा जदि x हम एटा जदि y हम ताले y माइनस एक्स इक्वल टू 2 y रु x को फेड़े 2 हम जमी 11 आउ 13 दुईटा जमज मौलिक संख्या ताले 13 रु 11 गले केते 2 17 19 दुईटा जमज मौलिक संख्या 19 रु 17 गले केते 2 सब बेले दुईटी जमज मौलिक संख्या मध्य पार्थक्य केते 2 ताले आम जानले ताहने जदि y टा गोटे जमज मौलिक संख्या हो x गोटे जमज मौलिक संख्या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आम लिखिपर ताहले y इक्वल टू एक्स टा एपटर माइनस अच्छी एपटू गने प्लस हो 2 प्लस एक्स लिखिपर ताने y टा केते गेला 2 प्लस एक्स एबे हारारी काढ़िया जगह एक्स प्लस जो y लिखाई मुझे से बाकी जिनसा लिभे दूची ताहले जोटी एक्स प्लस वाई बै 2 लिखाई से मुझे लिखिपर एक्स प्लस वाई जगार लिखिपर एक्स प्लस 2 बा 2 प्लस एक्स लिखिपर बै 2 कारण वाईटा एक्स प्लस 2 आम जानते जेहेतु से जमज ताले केते एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2 बै 2 ये 2 ऊपर जदि नहीं जावा कमन ताने केते हो एक्स प्लस 1 बै 2 2 को 2 कटिगला एक्स प्लस 1 हो उत्तर ताले हारारी केते हम एक्स प्लस 1 सी हो उत्तर एबे आगो को जावा नेक्स्ट प्रश्न को जावा से 2025 रे 19 नंबर आसला 29 रो समस्त गुणनीयकर जोगफल केते हम 1 गोटे हम आ गोटे 29 निजे हम ये गोटे हूँ मौलिक संख्यार गुणनीयक दुईटा किए मात्र दुईटा एक आउ से संख्या निजे ताले से कही दुईटा गुणनीयक बाहरला तार जोगफल केते 1 आउ 29 रो जोगफल केते 30 तार उत्तर हो डी 2024 को जावा 2024 रे कही 64 रो केतोटी गुणनीयक अछि 64 केतोटी गुणनीयक अछि प्रथम तो 1 गुणन 64 1 गुणन 64 64 तापर 2 गुणन 32 3 हबनी 4 गुणन 16 64 5 हबनी 6 हबनी 7 हबनी 8 8 8 इंटू 8 8 8 64 है तापर 9 10 हबनी पुणी जाकि 16 हम 16 इंटू 4 16 64 तापर 32 इंटू 2 तापर निजे 64 इंटू 1 ताले केतटा हेगला 1 2 3 4 5 6 7 ताले सी हो उत्तर 7 64 केतटा गुणनीयक अछि 7 2023 रे कोन आस्तला आदर्श रे देखिबा 2023 रे कोन आस्तला 28 रो केतटा गुणनीयक अछि 28 28 कोन लिखि परिया 1 इंटू 28 लिखि परिया तापर 2 इंटू 14 लिखि परिया आउ कोन लिखि परिया 7 4 7 28 4 इंटू 7 लिखि परिया तापर 7 इंटू 4 लिखि परिया तापर 14 इंटू 2 लिखि परिया तापर 28 इंटू 1 लिखि परिया ताले केते हला 1 2 3 4 5 6 छोटा होची ताले डी उत्तर हो 6 तापर 2023 रा गोटे 21 नंबर प्रश्न आतला 1 रु 50 मध्य केतोटा मौलिक संख्या अछि हम जानि 15 टी मौलिक संख्या अछि 1 रु 50 भितर 2023 रा गोटे क्वेश्चन आस्तला निम्नोक्त मध्यरु क्यों दुईटी जमज मौलिक संख्या के भितर किए 5 11 जमज कि ना आम जानते दुईटी जमज मौलिक संख्या भितर पार्थक्य केते हितिबो सब 2 हितिबो 11 5 भितर पार्थक्य केते 6 हबनी एटा 7 9 तो हबनी 9 टा गोटे मौलिक संख्या भी नुहे 8 9 हबनी 8 भी मौलिक संख्या नुहे 9 भी मौलिक संख्या नुहे 3 5 हाँ 3 5 गोटे जमज मौलिक संख्या 3 गोटे मौलिक संख्या 5 गोटे मौलिक संख्या तांका भितर पार्थक्य केते 5 रु 3 गले केते हबो 2 ताहने एटा हो उत्तर डी हो उत्तर 2023 रे पुणी से आदर्श रे आउट प्रश्न आस्तला 21 रो केतोटी गुणितक अछि गोटे संख्यार जेकोन संख्या 21 हो कि 15 हो कि 10 हो कि 5 हो केतोटी गुणितक था असंख्य गुणितक माने ता सहित 1 2 3 जेते गुणी चलिबा सेते गुणितक भारियो ताले 3 हबने 4 हबने 2 हबने एगुडा के हबने ताले एको भितर कोनोष्टि नुहे बोली आसियो उत्तर 21 रो केतोटी गुणितक अछंती हम जानि छन असंख्य अछंती असंख्य तापर 2025 रो नवोदय प्रश्न को देखिबा 54 नंबर निम्नलिखित क्यों संख्या सर्वदा प्रत्येक मौलिक संख्यार गुणनीयक प्रत्येक मौलिक संख्यार गुणनीयक किए 1 सबु मौलिक संख्यार गोटे आम जानि प्रत्येक मौलिक संख्यार दुईटी गुणनीयक था गोटे हूँ 1 निजे आ गोटे से संख्या निजे जे भी संख्या होइतिबो धर सपोज उदाहरण नबा 19 19 गोटे मौलिक संख्या तार फास्ट गुणनीयक हूँ 1
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟ କହୁଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଜେ, ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ 1 ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ହେଲା।